الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang insyaallah selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang teramat mulia ini, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat memenuhi panggilan iman, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam rangkaian ibadah salat Jumat berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan segala bentuk aktivitas ibadah-ibadah kita, baik yang telah maupun yang akan terus kita laksanakan, insyaallah diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, seorang rasul pilihan, khatamul anbiya wal mursalin, satu-satunya rasul yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya kelak di akhirat nanti. Beliaulah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini
dijadikan oleh Allah menjadi umat yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya, umat yang selalu melaksanakan ajarannya, umat yang senantiasa berselawat kepada Rasulnya. Umat-umat yang semacam ini insyaallah kelak di akhirat nanti memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping itu pula ma'asyiral muslimin, tidak henti-hentinya khatib memberikan wasiat, malah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbekal iman dan takwa itulah insyaallah kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah berlalu, hari raya Idul Fitri dan halal bil halal pun sudah kita laksanakan. Kini kita berada di bulan Dzulqa'dah dan tinggal beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan di mana ada suatu pelaksanaan ibadah yang teramat besar hikmah dan pahalanya, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban atau al-udhiyah. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah orang-orang yang mampu melaksanakan panggilan Allah, menunaikan rukun Islam yang kelima, yang melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, dan orang-orang yang tertentu inilah atau orang-orang yang mampu inilah melaksanakan ibadah semata-mata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang mampu pun atau berkecukupan di bulan yang sama, di bulan Dzulhijjah, diperintahkan untuk menyembelih seekor kambing atau berkurban. Sebab ma'asyiral muslimin, kurban atau udhiyah bukan cuma sekedar menyembelih hewan, bukan cuma sekedar memotong hewan, akan tetapi lebih dari itu, kurban adalah simbol ketaatan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala, simbol kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, simbol ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat, orang yang bertakwa, orang yang beriman senantiasa mendekatkan diri dan rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela berkorban untuk agamanya, mereka rela berkorban untuk bangsanya, dan mereka rela berkorban apapun yang diperintahkan oleh agama semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan kemarin kita dicetak menjadi manusia-manusia yang taat, manusia-manusia yang bertakwa, sehingga kata Allah, orang-orang yang bertakwa, kalau saja hamba-hambaku bertakwa. Kalau di negara kita manusianya manusia yang bertakwa, masyarakatnya masyarakat yang bertakwa, para pemimpin-pemimpinnya manusia-manusia yang bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya aku bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi berapa banyak di antara hamba-hambaku, berapa banyak di antara umat manusia, berapa banyak di antara kita yang masih saja mendustakan ayat-ayat Allah, yang masih banyak yang mendustakan ayat-ayat kami. Kezaliman di mana-mana, kemaksiatan merajalela, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama,
masih banyak dikerjakan oleh manusia-manusia yang tidak taat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, sehingga karena perbuatan-perbuatan mereka aku berikan berbagai macam musibah, aku berikan berbagai macam cobaan semata-mata agar mereka kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ma'asyiral muslimin, orang-orang berkorban, orang-orang yang melaksanakan pengorbanan di bulan Zulhijjah nanti, ini merupakan simbol ketaatan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang rela menyembelih putra satu-satunya Nabi Ismail alaihissalam. Untuk itu ma'asyiral muslimin, Allah perintahkan kepada orang-orang yang berkecukupan, Allah perintahkan kepada orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Zulhijjah, jadikan hari raya Idul Adha yang akan kita laksanakan nanti sebagai bentuk pengorbanan kita, rela berkorban untuk menegakkan kebenaran, rela berkorban untuk menegakkan keadilan, rela berkorban untuk agama, rela berkorban untuk bangsa dan negara, rela berkorban untuk mempertahankan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa mengharap keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bi abdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ولكلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Sepahu atadil sepupakum Sau baina tasyata sepuf. Minta maaf salah. Luruskan rapatkan sabnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dzunub. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الذي لا حول إلا بالله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته قرابته كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا كريم الكريم اللهم صل على سيدنا محمد بالأول والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل سنة أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد وافي نعمك بمدينة. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها أجل بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بلطف وعافية سلام وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
اللهم يا غني يا أميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود يا فاضل المريد أغننا بأرادك نعرفك فضلك معصيتك وبطاعتك من سواك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا من النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله